सुपीरियर जुडिशरी, आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इनके मतलब इस किस्म की कड़वाहट और इस किस्म की दूरी पहले कभी नहीं थी। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं एक फौजी की हैसियत से आपको बता सकता हूँ कि आपकी फौज जितनी भी मजबूत हो, अगर उसके पीछे अवाम ना खड़े हो, वो आपको कोई जंग जीत के नहीं दे सकते, वो आपका दिफा नहीं कर सकते। जो अभी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन पैदा हुई है, इसमें जितनी गहरी है ये और जितनी इसमें कड़वाहट है, ये मेरे ख्याल पहले कभी नहीं थी। और अगर इसके लिए कोई काम ना किया गया तो ऐन मुमकिन है कि कोई सिविल स्ट्राइफ या आमना सामना इस किस्म का बहुत बड़ा कोई मसला पाकिस्तान के लिए पैदा हो जाए। जो मदावा है बड़ा सिंपल है, जल्द इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात, इसके बगैर ये मसला हल होने का नहीं है। इकोनॉमिक हिटमैन, आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी मदद इसलिए कर रहे, देख लिया जैसे वो मदद कर रहे हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई लेटे हुए को कौन उठने देता है? आपके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जरा उठेंगे फिर थपकी मारेंगे, आपको उधर ही लिटा देंगे जहां पर कि आप इस वक्त मौजूद है। कोई उनका इरादा नहीं है आपको इसे निकालने का, कोई जितनी जल्दी समझ जाए या देर से समझ जाए। जिन लोगों पर आप एतबार कर रहे हैं कि वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। हमने ये देखा है तारीख में कि जब मुल्क तबाह होते हैं तो वो दो तीन वजूहत जो बड़ी बड़ी हैं। एक तो ये कि वो जिसको इम्प्लोजन कहते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, और कोई इंतशार हो, लोग नाराज हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अपनी तकरीर में इमरान खान की तारीफों समेत पूरे मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम है उस हवाले से खुलकर बात करते हुए कहा कि जब तक तमाम सियासी लोग मिलकर नहीं बैठेंगे मसाइल का हल नहीं निकल सकता। हालात से इतने तंग आ चुके हैं कि समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मौजूदा हालात में हमें कौन से सिक्योरिटी थ्रेट ऐसे हैं जो कि बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में, और वो क्या है? साफ ज़ाहिर है कि इमरान जैसा जोशीला मुकर्रर तो मैं नहीं हूँ। जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, उसमें जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी, मैं उसी हिसाब से इस पे बात करूँगा। एक्सटेंडेड डेफिनेशन कि ये तोप और तफंग वाली सिक्योरिटी की बात नहीं है, सिर्फ फौज की सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। हमने ये देखा है तारीख में कि जब मुल्क तबाह होते हैं तो वो दो तीन वजूहत जो बड़ी बड़ी हैं। एक तो ये कि वो जिसको इम्प्लोजन कहते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, और कोई इंतशार हो, लोग नाराज हों, एक वो वजह होती है। उसके बाद कुछ मुल्कों पे हमला कर दिया जाता है, जैसे लिबिया है, जैसे इराक है, कि अच्छे चलते हंसते बसते मुल्कों के ऊपर हमला करके उन तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और एक तीसरी किस्म भी है जिसमें दोनों की आमेज़श है कि एक इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उसको एक्सेंचुएट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मुल्क को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर हमला भी किया जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस किस्म की सूरत हाल हमें दरपेश है, हम इस किस्म के किसी फेज़ में से गुजर रहे हैं जिसमें हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसका बेहतरीन मिसाल जो है वो नाइजीरिया भी है, और वो जो मशरकी पाकिस्तान पहले आज बांग्लादेश है वो भी है। इंटरनली हमारी गलतियाँ थी, उनको बढ़ाया गया, जब देखा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी फिर हमला किया गया। अब इस वक्त जो है सिचुएशन जो इंटरनल है, मैं पहले उसकी बात करूंगा, फिर जो एक्सटर्नल है उसकी बात करूंगा, दोनों को फिर मिलाने की कोशिश करेंगे। हम सब समझते हैं, जैसे कि आपने कहा शाहीन साहब, के इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसकी वजह से उसके नतीजे में पैदा हुआ है माशी अदम इस्तेहकाम। अभी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी पहले हम किसी तरीके से इधर उधर से काम बनाकर अपना इकॉनमी को ठीक कर ले, बाद में ये सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ये रिवर्स सोच है। पहले आपको सियासी इस्तेहकाम ही पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है आपका इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। और जिन लोगों पर आप एतबार कर रहे हैं कि वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये IMF, ये FATF, ये वर्ल्ड बैंक, ये इकोनॉमिक हिटमैन, आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी मदद इसलिए कर रहे, देख लिया जैसे वो मदद कर रहे हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई लेटे हुए को कौन उठने देता है? आपके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जरा उठेंगे फिर थपकी मारेंगे, आपको उधर ही लिटा देंगे जहां पर कि आप इस वक्त मौजूद है। कोई उनका इरादा नहीं है आपको इसे निकालने का, कोई जितनी जल्दी समझ जाए या देर से समझ जाए। तो ये जो दो चीज़ें जब मिल जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो ये तो मुल्क के लिए बिल्कुल रोज हमें नीचे लिए जा रही है। इसका मुख्तसर सा जो मदावा है बड़ा सिंपल है, जल्द इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात, इसके बगैर ये मसला हल होने का नहीं है, और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें कोई दूसरी शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद और हमें अंदरूनी मसाइल भी हैं, मैं उनका जिक्र करता हूँ कि जिस तरीके से हमारा माशरा कट बट गया है। पहले भी माशी तौर पे हम कटे हुए थे, कोई बहुत अमीर लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, और माशरती प्रॉब्लम था, इंसाफ के मसाइल थे।
لیکن یہ جو ابھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی گہری ہے یہ اور جتنی اس میں کڑواہٹ ہے، یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں تھی. اور اگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی سول اسٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے. اسی سے ملی ہوئی چیز ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، اداروں کی بے توقیری. کہ دیکھیے یہ تو کافی عرصے سے پولیس اور لوور جوڈیشری اور ہماری بیوروکریسی کے متعلق تو پہلے بھی لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں تھا، لیکن جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن، نیب، سپیریئر جوڈیشری، آرم فورسز آف پاکستان، ان کے متعلق اس قسم کی کڑواہٹ اور اس قسم کی دوری پہلے کبھی نہیں تھی. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی فوج جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے پیچھے عوام نہ کھڑے ہوں، وہ آپ کو کوئی جنگ جیت کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے سب سے پہلے کہ کیسے اس خلیج کو ختم کیا جائے. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہے، نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں اگر کوئی کڑواہٹ ہے بھی دل میں سمجھوں گا کہ اس کو تھوڑی دیر برداشت کر لینا چاہیے. اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں دشمن اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں، اس کو 100 دفعہ بوٹس میں ڈال کر وہ پورے اس میں لے آتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو اداروں کی بے توقیری اور یہ جو کڑواہٹ ہے معاشرے کی، میرا خیال ہے اس وقت ایک اس کا علاج ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن. کیونکہ یہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ پیدا ہوا ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم معاونت کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ بھی مان رہی تھی. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو جلد از جلد کر لینا چاہیے. جو بھی میرا خیال ہے کہ اگر تو چونکہ حکومت کا مجھے پتا ہے کہ یہ پریروگیٹو ہے، اگر وہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جا سکتی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں. لیکن اس میں بات ہوتی ہے کہ جی وہ تو پہلے کہہ چکے کہ جی ہم نے دیکھا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. انہوں نے ایک مراسلہ دیکھا ہے، اور اس مراسلے میں بھی مجھے نہیں معلوم ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے، اگر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم، اور میں نہیں کہتا کہ لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، کہ اگر تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس قسم کے الفاظ ہیں کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیا جائے گا یا آپ حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ناکام ہوئی تو پاکستان بہت مصیبت سے گزرے گا. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوگی اور پھر بھی پاکستان کو مزید مصیبت میں ڈال دیا گیا. اس میں کیا پتا کیا لگانا ہے؟ صرف 3-4 چیزیں پتہ لگانی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں بتاتا کہ جی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور میں نہیں کہہ رہا یہاں کھڑا ہو کے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہوا یا وہ ہوا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سابق آرمی جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کا تاریخی خطاب. تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کا کہنا تھا کہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، ملک کے اندر جو افراتفری ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. خدا کے لیے آپ ملک کی خاطر اکٹھے بیٹھیں تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے. جب تک سیاسی افراتفری ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے.